السلام عليكم. جو عندي ستة غالبا. Naam Niswami, mna wakati mtiti, le temps d'inviter Yaujuza Wanama Kondunga Kawaida qui rate jamais, pratiquement jamais mes interventions. Donc namnike wakati huo. Namni Swami, हम जो दिमारत से आलेवान. Ok, on démarre. Salam alaikum. Amjolenga nikanganyi wanono neze familles hanyu va me commenter actualité ikaongi un peu brûlante. Avant de commenter, je vais pas mettre les jimbopia avant narishilie makatimi utria jimbo narishilie jimbo lahe etareh le jimbo la handani la hatu la he le jimbo la toifa la handani la hatu. Bismillahirrahmanirrahim.
Salamu alaikum. Kama mnuishele jimbo la Tarehe ila taifa linu inu jimbo ikao ngalionesao Tarehe na ukaya siwandu wadzima rangu ngazi jaujenzuani mwani ne Maore hususan yahonesa ukaya kabati thamani harimo mwili wa hatu, harimo daula ya hatu, harimo le taifa la hatu lokali huziwa na tsena yahonesa ukaya lujua uwaniliwa damu ujua utiha shayo tindasia asoche asike yonde hedi yansi yonde hedi ya daula yonde patriotisme ukadaula yuwaniliwa itsangamie itsambalie itidhulumiwa yahezele jimbo lino na rudishele Zambari Tarehe uri Abu Shihabi Din ikawo ye mwana mkomori wa mzaya dadahe mgazija mzazahe Maore abo hatsanganya pia ye mrikao sija munzima ukamdadahe wo demhu wa mzee wangu c'était son demi-frère mguna warehemu pia donc ya Abu Shihabi de hezele jimbo la handani de fanye le jimbo la handani la he ile taifa la hatu leo mwishi ya ukaya wajire événement journée ville morte très suivi ihonzuani Yohan la mabanda mwishi arisha ya quelques jours et harmwe omjiwaezi moroni et ezempado Zanzibar paraît-il donc hatangabo manama ya Zanzibar harmwe Facebook yaonesa ukaya mrudhani ndo wakati ya mercenaire abo wanama wahi diaspora abo bese zila mwanindia winu mezi nu uzidi mwaha na mezi bese wansiju eko nizo ramdao hena usiku sendena usiku sha deni wakati lahonda fursuari zambe labda wanaja mungendo wezi shidia noelewa ngafikiri kaya umuhimu wala simandro elewa ezari hunda harmansi hatu ngabo wanaja mwikao lewa wasudi harmwezi wasudi harmwezi ngafikiri ukaya siparo Zanzibar ukaya ngwarirejezao wakati waudu wakati wakaparti unique en Afrique wakati zensizo pia zikauruma harma wasangwa jomba dictature shawundu wakati ngwafikiroka wanaja mudeo harmensi no wana komoralo bonzenga rejezi wao harma wakati huo tizambarangu halukaya wanruanu ngwaji nosomaji ngwaji hada yao kanojo ka harme 3e millénaire harmansi kaungabo wana wasoma ngabo wanaja mikao maranya watsu zulu walune zakili za hao wajuao ensi hao rekangwa ondani rekangwa honze ike wake yezi fikirukaya ngijoka uja irende wakomori pia watwana sparozele za kaizo kazi nao parumkinishiha na leo ngarizio nao wazungu wambe ukaya qui règne par les armes périra par les armes msikruke kawazamba kwa jazamba bure wakati uja banja des années 90 waja démocratisation processus de démocratisation en Afrique wanruanu waru mawele ukaya unumvamro jina
wanu wanadamu inu wakati mrwa jina si wakati uka izentiza hatu zisamiziwa wanadamu wasamiziwa wanadamu watambishiwa wanadamu waulwawa wanadamu wafungwa bure wanadamu warengudwa watwana ngabo mabani hatu ngabo wahu watu ngabo wanu kwamba wanu wahu manotable ntswamba wonsipia ngabo wakubali wake watwana wahuze omwili wa hao wajihuze wajivungue wake watwana ngabo bamvi yahowa na wakomori watu washashi vao wahanda ukaya ngaridakio ne dignite ya hatu ne shori hundao maisha harume maisha rikawa garienshionro rikanga si harume maskini sharike ne dignite ya hatu ngabo wamba hizo kamnauri hula ngari wanionsi ya hatu karna ukubali izenongo mfanyao wao ngaramba ukawa wao wadunge nzia njema wao do waamini ukaya ngwaunansi wao do amini ukansi yo waniliwa wao ndo walona ufahari wao ndo walona watwania wao ndo wanzao nsi hao ifanisi kejeza nsi ikeje majirani morisi ikeja sesheli rikenatsi wasaya wao wadungwa na fejana watiti beke banda haruma wao ngabo wandu wasoma hatanga mjenda mahunde kangabo ma docteur sha mitsila wa uzamba njamba kabatsi ma docteur walo ma crédible sho docteur wa hatu unu docteur wambiaza c'est par au moins des années kaya yutan jabuka harmandu wasoma mdona kamro ambange docteur ndado lisandro makombe ya maele na nazi ya nantibe prisiono Faransa ngasjiro iho abonge narkina ma docteur hatar joen rongo rende shangabo docteur na docteur docteur e kado viazi zomsomoa wonde docteur wakeli wasando mkubali ke e docteur ha zila namna fanyu haziyahe hazila namna jibali yao hazila namna ya fikirio yende fasira kaleo wanroke na docteur abongeti mabianuka ka ezigirio mwede mhunuka ma docteur ajirando ka si ma docteur sha narke hama wajinga narke wamezi narke magonzi ngapo simambiani sioneso mando vani hinamna ezalongozidio kangabo wanadamu ikao ngwaelewao kanga wanansi ilazimu iwaniliwa quel que soit maisha hao les conditions de visa hao shangwa una ila dignité ngabo watu uzelewa hao watonza wazelewa hao wazijua watonza wazelewa rangu wasoma rangu watusoma lewineza jiri nzuani na mbasi jiri moroni ezanziho inuala na ukaya ngabo mbwana iwa nao ngabo wanrobo ntiju walewao izo ritsa hao izo riwanidi yao mitsila uzamba ka mimi njahea na parti nsi haruma parti e parti ya hangu densi ya hangu do wema hensi ya hangu do dzima hensi ya hangu do mwende lo soni wa hensi ya hangu no wakomori pia abonge ninjahana parti alansuenga manaja mnyengo twabia mnyengo namna ya heli ya huruma shati manaja izo kweli nsia michi
sona kaya wakati rolo au troisième millénaire ikawa armanti hatu vaparoka ma mercenaire vaparoka ondro kahulwa ike au troisième millénaire rambarike magonzi rambarike watwana wanzo wazikubali na wazikubali na tsenanga tsimambia ni kanga wananyasi wazikubalio reka wasomo reka ma notable reka ma grand notable reka ondro ahu reka ngabo wazikubali sisi rambatija na tsenanga ri wajua na tsena ngabo wajua erijibu harmaizo ranzi hao ngari mwambia ukaya mahala mawaswidi na mjifikirie ni mjire mwezi fuda kanyi wandro ahu ni watukufu ni notable hawe kanyi wandro wa mapuha la sila dongo hamba eshi hatu haruma hadi zahanyu kanyi wandro ahu hao na sasano mjini hanyu ni wandro mtukuzo wao mjini hanyu ikamjerende hedinu garmabeno kati ujam jifikiri kati ujam mwelewe kabano komori pia dunia deo na internet hinu ngamangadi wao kaba fulani haja ngufanya umezi ngufari yoyezi wanjambe ndrabo harmangrongo zilo dwa hihirizio nao karna kajani ngarjomo shelizan kaizo mfanya zombi ngarjomo shelizan ka kamsomo shomsomo hanyu ganyi sawane tsonda lekoli ganyi sawane mjinga habala muhimilia twabia na zitendwa zahangamiza nsi hatu zahangamiza wanadamu za dhulma izetabu nizenziro ndabo mwere himilia manze mwere jibu hamtambi hezeroho haulazima ngamride yao shayo kitsina problem so wona haya ukanga sina mirongozi hamjibuni kalima hamjibuni manzishi ya hamjibuni ani kamna jwabu hana dasila ele jimbo la hamba makati nkolituya manadamu yekawiyengwa bure manadamu yekangwa ewiyengwa zitendwa yonda zila rongo zao imakaza miharuma manumaba manotable ari wahambu hawo wapulwa nomji wa mtsuje kawondo mji wa yezileo udewa juse hari wa pare opposition ipare harmere jambu waje warongoziwa sija mitsila uzanda ika colonel Azali harwa gugumbeni au hamahame abo ni notabilité que jarese mkemju sawandu la simun jisuse eshatsonga hindrini emwahe daula rogu ngawasa zatsonga garjoes eshitsonga simambianuka euyengwa twabia nduka doengwa bure ngenga mrongozi yanu ni manotable kande helino garmambia ni nyinyi mjirendo wa starabu mlo wa fwari zivonsiju mwamba msomo kaya kangamzo mkejena manotable wa fwari yo na mkeheli sha na mwelewe kaya uhonsiju ngabwana jamu wa himao wa mbatsi jao juzi moronize mpado zanzewa leo nzuwani wafanya journée ville morte ya ka bien suivi abwe marangia ezembwana zandisi wa inu mezi na mezi mwahana mezi harmwe diaspora wandi solamwa welewa kaya kweli ende hedini hatandi welewa kaban kweli 24 mars va dirizi tendo aziziro kaya
wanadamu wajuha ambeka ngwarangwe daula ya hatu waifanyia ma yaonde mazamba warisi haweze nyumba kangwa una nyumba na hauna la warisi shayonde daula ya hatu namna je rikubali nongo hamambia hizo wake wanadamu wazikubali haruma simambiani wakaterulo nuo au 3e millénaire je rijujo kubali je rijujo kubali mwanadamu mzima ya je ya zingare daula ya mbendai ya renge sharia shahatu constitution ya kaya ya irenge ifanye shifo ya renge za institution ya zifanye kazi nu mafiti linde de la kuru yahe kwa ni mroda honi hahe yujo kutuyani mru ya nzao halalika uwa nzao ni mroda honi hahe mfaume hadumiza bo ya nzao shadaula daula inuti ya azali hamseji deke wambaya hao daula inu nensi inu ya hensi inu ya hemaranyi ya wakomori abonge leo bwa komori waja wandu ikao wa mhansini kweli gwa uhunu gwanzo wandu pia na ushangaza wandu harmensi ukaya wandu wake watwana 2020 3e millénaire ako twana ndu singasi wengi watu rambo katsi jao na izembwa narima nao garona kanga wandu wanti juu wazele wao ngamfikiru kaya kinahum kinishiha wala wakatirlo nuonu wake wandu warangi mateka yensi au kando hediyo inu vanu siparo zamba ika 1999 wafanywa kudeta di colonel Azali 2002 marehemu Kemali na marehemu Sidali Kemali na mrada di wajivuru wafanywa votizandabu handelea inu kudeta institutionnel inu ya raru inu kudeta kao waizingara wasaidia zinu inde arme wala kaulazimu wake gara ike arme republicaine wandu akaho usekurizo wizi abonge ala kudi hali za jiri le 24 mars inu hoyo hamba coup d'état reka inu putsch institutionnel yamro ulona arme yadokaya aminezemvu sirangensi mateka sirenge jaula mateka ani banu basi hama wakati wazungu wako handokaya periode exceptionnelle sheyo boka zajiri ani kimanga hawe sharia shafaransa constitution article 16 entre De Gaulle ani abonga si harma institution zilo normal entre De Gaulle moishe les putsch des généraux suite à Hendria guerre Algérie da De Gaulle harumia zinus kwamba pouvoir exceptionnel de article 16 avoir suspendu des institutions en attendant et maintenant et Diablanguio menacé tout simplement. À partir de là, pendant un temps, vous suspendez, au contraire, avant vous protéger Diabla. Gergergi harma normalité, problème n'y réglé, wala kanza warwari sharia, washifutre, shikai. Unu kabati karjatake, wakabati ma militaire andangonzoa, take Diabla. De là où l'on va là, ouais, non, droit, wabadili hizo règles wanda kwa tuzifanya namna sikufanyiwa kisharia wanda kangaranga ukimvu garafanye kurumisha kuru garmenyao constitutionnel itsikanamana
ngarive hauhulara no mema juge Cour suprême ili zanongoza hatu jofanyia kimvu ngara fanye voti zandabo dandianga sinema jeshi mwajo usaidia eze voti zifulimewa useni rioneka kweli kartuaza emana waluseni mamambre wambe ukaya zinisi se remplisewa abonge yakaiho bisambo la nono yakofilme ridone sema ki sawa ya jaya ya to bushewa watowaza zikeli leo voti zandabo za madepute na za mamer baheu la ministre de l'intérieur ya himembe kaya vangu hunu tsirenge kabati Cour suprême si roaria abonge zenuka zinojo kaya hauzi kaya hedi ino wanroa dase sinozi johum kinishia nariranksize wananyasi wahuatu namvi ya manotable ikawa wanroa pia wajisisintisini wajihuzu wahuzu ufahari wahao wahuzu eshewsha hao riwerensi wahime wadoanda zinu kweli zinu njema shasi kanojo kajani na mke wanroahu na mke kanojo kajani kenahum kinishi hazi kahili inde manako wanroa wanembwa na inu hawai wanao ikale unga wanroa wansi juu wandisuelewa na rishukurie riwambio kaya ngani harume bonne voix inde heli ya lazimu zahadani ngamjo remarque ukaya inu mezi na mezi banda hali wakonga zijia kwa tumanza ini mahalenda o yanzwa swalize wangola o miserini zinzandi sahade mima mweshele nso hatu mitsamihuli naone video mitsamihuli na shadabia wakaulao msirini shatindi hoda ndia unozino abonge na usiku hakanda nzuani idienda beukaya hundi hona doane sound ka hundi hona nansi wao or uskwaleo wanrone si wakwanzuani wafanya ndo shamba journée ville morte ya 4 suivi izondabo nzuani onanyeswa nzuani wajujanza zadike zahandani kwa japaro mwanza ngamjoila hadisi ya Henrimu yambo wakati wa kutuzi yende ya moto wanru iho wa mote wanru iliwa to wanzuani harmeze logement zahe de fonction publique rangwa wanzuani kwa japaro nza mwishi hawa mmo ija ngamona ngwendo nzuani hafikiruka sisi kardia paro zamini rangu hali mibzanda kardia paro aminukaya ikahende nzuani wandu wahima walo mishilia zila kwedi kwa landu wa aminie zamba hawa landu wa manzao izondabo watungoste kawe mgazija ya janzuani haparukara isi wahedaula haunge muwahedabla na riste dawe mgazija eshelo wangazija eshela sha kabati mru konsivala hata walalo daona wanzuani ngar amino kaula kwatsi kwaja kabati mru bala umamini ngamambio ni nongonzi ivan wanzuani wajujwa mwanzaje ngamdiwa zao kahasisi majeshiho wajiri madaya après voti za 24 mars ngabandu wahulwa wanzuani wajiri wa mizingidi harmon samdu na mahala hasa e gouverneur ya vote wanzuani wamvoti harengwa hamisiwa watina rezo watina mahakama kartujwesha tsonga hafungwa ngeabo hasekestrewa likizungu haya era iswa hejagula sambi ya kaya hamrenge hamsekestre et ces droits hatembaisa droit zilo reconnu harmonize convention et de la signé les Nations Unies ngwazira riao
zino droits kokana prisonnier sambi et délai ya détention provisoire ya lazima istehilo harumezi pia zejabula pia idepase karsuja shin sharia hindini wa mrumia kwa tsuri mnya sharia hakika ani dailandungu hamba karma republic leonga sina ilaamba onde republic ya Gondwana ya he oceania comme on est filmé ngamjo de waka yonge décriveo un grand dictateur ikao kabati atabo observateur wa haja wakaudo watseshea comme on est filmé anda numja surveiller l'élection bah donc yonde hensili ensi ngerumau kimvu tout simplement. Si moi bien le 24 mars, une des troisième coup d'état militaire, dans le 99, dans le 2002, Kemal, c'est-à-dire Kemal, na Mahamudu Mrada Binguna Rehemo, wajivura, ya jihunda yeche, wajivura ukakasija kavoti. Dahinu récidive, une des troisième coup d'état, il fanya. Zino sibuzia Mwenyezi Mungu. Nsinungyo na makadri. Nsiatunungyo na wanawasoma. Garshukuria abo walopdand ya maranya wahimo wa resiste kabo wafungwa ngabo waluharu mahali nziro ama shakatsaike Saleh Asumani na wasa mgungo jwa toabo eni luhar madhulma nga jandi zinongozinzi kauhe ngabo waluhedio halafu ngabo tawanu ikao kweli wahimidi ya twabia magazine kaya shariati rumilo dhulma ikae ukatidi ukae wana maranya ulwa wabure dari ngoja yeze haki zao kweli ngabo wandu kawa wasomo soi-disant ngabo wandu kawa wamba wandu wahu kartujo hando mohindini sabisi ngwamba uka wandu wahu wabe mijia hao hawensi amba wandu wahu mkonti wa hatu wandu wao jadande ya manotable shatipia wandu wa kweli amini kisa wazi lazima stedi etabu ndabo wasando hata subuti wazanzia aningari wasoma karno joka harmom zaun simambia nukaya sizamba hale ukaya karno joka wakati hawa dunia hedi dio ino rejezi wa 40 ans en arrière rejezi wa 30 ans rejezi wa 1975 au 78 les anti-Afrique pia zaka urumia parti unique kano jokabo ridazoze hanyo rike watwana rike magonzi ritike hindu kena mkinishia kabanauka amani kena jokaya wala kena ukaya hede zangozi dio hedi valo ikundisha wanadamu yote ne peuple ani clan yarangi jabula yaranga mateka yambange rumo hamfu yamba ketutsa isharia shatu constitution kwa tutsa constitution kwa tuiwaza kwa tutsa loi ngwararea mipaka pia kwa tutsa voti ngamona lazila na zamba kavatsi wanuma depute wandabu wanuma meri wandabu kavatsi mruya wa voti yo couleur dawala wao wane abonge omwiso bese wende hawa ngwaji vura nao hana place
ndezi mundao okondwa dzima ndezi jirio maona moroni daina kikinondwahe na ancien député Fatah nondwahe shondu pia ondwahe zinzima ani wandu pia wahe mouvance yonde ezi pia donc ekari wa swidi harmadera jahamanda inu kakavatsi kaya yezi ketsina istehio kaya tsi sharia mshinju ka constitution si loi kavatsi hatanongo wazistehio dahi wakatira wasudi vanu ilazimu ike effectivement c'est normal wake narahia wambeka ntsinuti hanywa nike ni hatu sonati karne twambuliani mfanye zino rivatse mihono rudomangaliani kejo mkinishia ukati zamba ukaya ka Mohamed VI utawaliwe Maroku leo shezo nongozilo mahana zinongo zandisa hali haku izo zitende hata izansi za Afrika reze jaka koloni iyo mahana mahairo yomilo ilo hedi ka ufaume abonge shehondi mahala balu ufaume charmantsia tuno bo republique un faume d'anibo maranya un faume d'anibo peuple kenahum knishiha wajimana damu ikao soi-disant hajabo havoti karamba voti akautsungulo na voti sedahi akautungulwa sha kajatsungulwa no wengi wa hoa Komori bandanga mjoka kajashindo atenye ikautungulwa no wengi nganzoke na 50,% shekande usaidiwa nejua na sambi ngewa swidi sidahi uka 3e position kafutujo kande helio asanga mbe uka usindiwa ni mwanzani wao bolero ka 4e hunikwe fursa yo wasulishi wao habana mashaka kujashindo hunda majorite ke votewa oka banum do vota majorite harmwe etournatino sambi a votewa largement a dépassé les 58% en tout cas à Ihundu on est doit voter à majorité maremu takia voter à majorité c'est qu'il a voté à majorité chez charia chez Anseli yokani ukawararo yatende ne vurengo shet yatende aketukabo wakomori ndo wamhansi ho winji wa hao izo tsokalazimu nyinyi yezi ndiyo ikemjifikirie mbavi kabanga sivanu shakari jatsungulwa no winji wa wakomori shakazi jamtoshani abona fahamu danja hizo njama banga mrenga ukimvu mkenzi kimvu mfwakuwe katizamba ka le 24 mars il a des coups d'état rares dans les 99 2002 ndi rares le coup d'état katwa sudiabo gamanzo na demo dazeji kwanda ujodasa abonge dushukuria kaya leo kweli ngabona he Komoro wa diaspora watendia mouvement ya ka inti ike libere ni dictature ngashukuria ka hambabi ngabo maranya deo liono izo abdala wafanya ngazija sha wananyasi wanzwani ba rishoka abo journée ville morte ya kasuji abo imaraya ngodono tanabahi hambabi kangasi arma hawanziro na tambu zingi lazimori la muhe nangara mni ukaya
Imana nando kaya kabana kwa salama bande wandu kwa jahili wa kaya zinu uka amani de kanu wastehi sharia shan eni yezi ito stehi sharia da hiyo yula wa hada yana mashaka tandi mana uma luna des kaya wazungu kwa jazamba bure qui règne par les armes périra par les armes. Yo omwiso ukajuka autrement. Ikawa wala anaja mwenda tawaelewa. Ukaya tizamba kaya. Kamna ujo fikiru kaya. Na halara wasuli vanu. Ensinu inu ya hanyu. Hau ezinu inu ni kwanu waze wa hanyu. Inu mrithi no waze wa hanyu. Inu de majando ya hanyu. Hawe mazamba ya hanyu. Inu ya hatupia siwa komori no ya hensi ya hatupia nuandua enshu yabo ikawa wa komori. Ilazimu daula ensi heni mwanamkomori ya iwanidi eni mru mwanamkomori utsaho njema harmansia utsaho amani harmansia utsaho mwendule usoni wa hensia dahi ilazimu wakati ilo harma khatwar wakati raya ya njasa sanyiwa wakati rulo nuo ya tirenfia ngamonao kaya ikangabo ma rassemblement ngichongo kaondo wadzima dawo hawa wongwa jujenda harma ni mhalawanza wafanye mabunjilio hao wafanye zefetiza hao shamuda opposition hado vumbulwa kwa sababu sisi arme na utamenasi kwa ujosonziani ujofanya meeting ujofanya jao wongo fiapirizo izo zinupia ngarzamba ukaya karna ujoka jao bwanu damri ya wana wa Komori riwajuwao rekama kadr reka wataalamu wasoma wastanrabu wabaharleza wazinu nana watukufu na wandu watukuzwa mijine wandu huu hao nana manotable dandu ya hao kanok joka jao uchokana mwelewaka entsinge mangali yao ni maudu itarehe ngejo mhukumuni maudu na mwambianuka nyinyi mwejo mwerijibu harumweze rezo sosio danga mjona unamvu mjona ukanyi watukufu au izo manzao harumwambianuka ngani haruma upotevu mpotea harumwambianuka mjisisinsini sha kanonjo kajani ngasinofari wa hatu na wingi wa Komori na amini ka waelewao kanonjo ransi ensi hatu ikehedino rijojo fari ya jani wasari ke wamezi jani sheitsende nziara itsungu ritsungu wa riwaniliensi hatu abo ilo harumu hatwa abo yarengwani wandu ikao inuma hamengo warumao kavatsi wazifanya itso ujimidikisha rao rezefami zao leo kartina jaula leo kartina ezi leo ngasina klana wanadamu na ezi ya jaula yongi harma mji mzima itsine uzangu
wengi wa Zambia abonge tsindeli double kukaya mahala rawasudi banu kina umkinishiha ndo atsemihono wadwangaliana no haiza ngoze jenda helino nabo ntolwa ula urania ukakamtsi maranyani mkubalio zinupia usubuti wakati Zambia kaya raia vanu hautimizi karna jo laumu wa Komori ikawajuha rambi kanga mfanyo na hii dawamba kanga ranzo majiriele ranzo maji marahafu rinorti jo kawawati garanzo rikina mbamwenji garanzo rikina lapitali rikawawadi rijwahenda garanzo wana hatu wasome garanzo rikina shahula garanzo wana hatu wanikwahazi waondwe hazi wafanye nazasaya rikina nzia kanujo laumu harumweza nsipia zahe dunia numujizo kakaziti yo hako wanadamu wasomo nziani yo hako wanadamu wazijai haukaya Zambia kawanu imana waishio wahundomba hinduwe hila yahundimala huwa Komori inuma hamengo yonde les patentes ilibwao yonde se taxes ilibwao yonde se impôts ilibwao yonde la douane ilibwao Rwanda he diaspora yonge beho feda inji yonge rumishaho harumeza nwezo pia diaspora yo haki ya dai que feda he yonde rumishaho nsiju ndio jumwe budget ya hentsi ya serikali wio shema pesa yao daambi hema pesa yao nana ya hema ranya washobo nsiju ngeno maboshoni hawa nadamu non seulement nyinde ma fanya ukaya inuma hamengo wandu wanwa shinde waenshi wake wanadamu shakabati eze izo wamshukuria ni humrenda nimbi ezo wanadamu ngojjo baki wakensa watsemi hanado angalaji tuka zenoske hedin si Zambia no Zambia kaya hata woi mask nsanda wavewa ili emarangi ya watifariki arma mrambo corona da hiwoi danja yavewa zizi misanda yende chinois hareha na wasaya woi harendo kaya nge wathamani misanda inu itwa harma farmasi wake wandu wahe ezi waunde faida hemroi ala fondi wazingare mamaskini kwa wenji wahensi hatu dao amande tunaishia zantambisha haku nono ya himidisa maranya wakapozeze question wakahuzeleza kabane tabu ralijana wo ihauka ora rusama jana naida majana mararu izomru katsushindo zihonda usikudzi ngabo dhulma jumaji keni msanda ujao ngamurumi yao ila zimifejishe watsona no watambi hao mwirende biashara ya hanyu kamtafadhali mwale wakaranga mia haku wa Komori na mwele wakaya zinu aibuku ngarumani wanadamu ikao kwa tsina hata mbaha ya ntiti waneka karja kara lelwa rani kwa malezi enongo jazino rjuanda hende sina ujobu Zambia amumlabiano kanga mrudhamana wa siasa yanambiazo pari sina usubuti ni mvumbue mji wa hao hauna mirongo ya nabadani ya kukalifie wandu wanu amumlabio par respect na Zambia nimvumbuleni
emro ya zamba sika madzihoni ani vuru davuni aneleza kunesheleza emro mwangu etarehe sina uzanda. Donc ngunavukisha nsi hatu sha uhivukisha ika sisi rijuha wanahe Komori walamuha washindi waelewa kazini kasirendwa kansinu ngangamizi wao ukaya kabatsi mru ujonensi hatu itso tsindasi ani amtsujodore jeza iso journaliste libanais zamba. On ne libère pas un peuple, mais il se libère. Ils ont des accords. Abonge. Ika ngabonu wombi wanduwazio nao. Dahi watu uzanda. Watu ufanya namna kazi badidi. Kasano paru badidi. Zotoka hediyo. Zikendi hana hedi zakaya. Shakabati zidio badidi. Wakati ujaa nsinu yonese ukaya ngiona wana wasoma kweli, ngiona ngabo conscience collective kweli, ngabo maraya shenu tsinsia watwana vaneka jana mkane mkolo ikabo wakati harmon zintsiza ka zahe Afrika pia yakotando zikambaya nutambisha wandu nurenda ka wandu wakawatwana bahi gabona jamikao ujo rangeze tobizo beke wadu hamandasi wajirendi wazumbu wafanya ngoza hamandizo vanu zindezigirio unutwana dorumi lwavana ani izondwanzo warendwa wa Komori ani wakiwatwana hamban ngabo damvi wa Komori warendwa hedi watsoku beli waongo harma resistance uka si watwana wala katsonda rarendwa watwana waondo alo harma do alamuha do lona conscience collective do lona dignité do lona fahari do na watwania wa do elewe zanongo hizo ka no katira waswidi katsonda rarendwa zinu rarendwa watwana nsinu ya hatu sonti kana humkinishiha rarendwa hedini. Usikitifu wakateke ezezizinu etarehe ansi atu ibiri mara isi wenji. Shaka mtua kompare. Kamtua angalia. Rangwa kata ukolo hata haba hama wa kompare mbavi. Karuanga litarehe. Ezinga zifo hindeza leo. Iwanu miunjuza hindu wa janiyo nsiju. Enda zivi walekeza. Rijoka ukawatwana wa hao. Dazivi rijoka warenda kanyi wa faume. Tsimambaka harma daula infaume de peuple harma republique. Karti harma monarchi ya Maroc. Ihondu iho wakubali kangona monarchi. Sisi gasina republique. Avocap republique infaume de peuple. Gari muzao maraia ni de peuple ni de wa faume. Donc wanu wafanya nungo hindini yaka wowema wotukuziwa wasuji watsongezandu wasujudi wandu kontinuen mindu yao hana raisindo hana mara isinda wabi watendensi hatu mfanya miunjuzandai mfanya njemandazi za utsongeza wandu wake hedinu wandu wasuka hediyo jana deuma na wandu wako hedinu simwambie nukaya sidmame chek nguna mrehemu waka voti harme mbude bahi harme ze voti hizo hatsungua kandida
ngabo banzi ya wambude kwa jakanze kandida uo izo ni mambiao ni hakabanga banodungu transformer histoire ino nande kina wanwa emergence abdu katibu haparojane hindi ngabando bala unidia simweshele zambabe tarehe simamba kawe uzambo hizo jua kangabo banzi ya wando harme mbude wakasidma mecheki kweli bajiribaya simambia kaya mungoni mwanzani wangu wa huu wonge Faransa bana wombebe haka depute wakati simama mecheki uwo mwana mbude babahe haka depute babahe de ma notable wa hembude c'est parmi mes meilleurs amis Aïssad Mamechekar me le bailo la candidat qu'on choisissait wa il y a déjà un problème harma election wa dambe ambude wa hausi kaya wotsinde candidat bese waka umwanza wasaya wa msisi za miri wa pue miri wa isiso pareni pia Mamecheka jaka ujendo hao inda harma mjwa mitsamihudi ni mitsamihudi Ramiro kakopashe helicopter ani abatukanza yafanya guguru yende yapwe ma gendarme wende wawe wambude yafanya hakubaliza muhunda sikaka waro wambude no utsimana jama kauramndo abya tushangaziwa hanokaya ngurengo helicopter ya wasilato haunitsamihuni ngeleo rijari doishia wandu hamadawan ka danvi ya maraya wahimawe menase wandu wanza hariwa tsirongoziwa wanza watsambilo ka izomfanya zombi wanza eni ujo dhukuru azali lazimu yafungwa ngamona ola ulanguremo ole lazimu yatwapirizo lazimu yabulwa ivanu nyimrende nyimrende mwangu alijaroeshi ikawonde ya crepe association moroni handani Faransa dahi wa watu wao wakorambi wakati wa blanc na vert makati ho wana kodobo bajana ngabando ko la pizza sidma mecheki moroni yao zika mwaswili makati ho hima hajibu ngabando ko monese discours ile ka hausiu la katigala ya himila manotable wa diao langu jibu wana damu izo Siparandam ma histoire l'onwanze andaka il était arrogant il était dans une société où il y avait de l'arrogance c'est tout parce que uana wende wasoma ikawa wengi wasaya wawana na rizambe wahe aristokrasi eki gazija au kihatu harmeni jiswanda wanawahu au je ne sais quoi wazalwa wakajopoze na sidma mchek wakasubute hima wepo wanro wadea il le savait il avait un adversaire coriace akana et parti blanc akana sidma prince Ibrahim na wasa Shangat chongo hamba hizo kaya. Wawaka udeziwa izot sambamru luzangu ya pas longtemps sambeba nunyimrende. Yujama beni katsidea izonda botilelo. Shabani kamtsona haya izom hedi mrongo wa. Hawe di manzo mrerongozi. Gamonzi kwe yondu wanu watikim rujuwamba mbanongo. Izinga sohinde dabo walona qualité ndasi dabo walona critère hinde des mérite ndai compétence ndazi wanurjo jwanda singi sharidaza
kizo wafanyao zinkazifanywa simwambia nuka harume tarehe ya hatu na zambi za kweli wakauruma mzee Jawhari wakaja kana madoktora hauwa marehemu ametabdala na wasaya shamparona waziri deklare harfanya tendo shokaya gudefie institution hamande cour constitutionnelle hawe cour suprême ils ont les agiri juz kamtuana ikamwasudiabo abo kamtina daula ikamwasudiabo abo ngasi harma anarchi mitibawo zambe ikamwasudiabo abo wanwandu wa anu kwa jelazimu ike ngwa harmanti ngwa romao e place hangu yo jungle au karme jungle hunu Kenya na dahubini iho hunu maturista dungene fanya safari woona iho kabati sharinya iho simba ikanda aparisa inyama shibira au handangu shilongu joshila ikangishona mrunge na mvuha naye yende ndashirenga ishinyama isho hawembuzi iparisa hiyo dahingo jwenda mbohe yarujamuwe yoka una sharia bano emalala waswini zinde zigiriyo kabati sharia hunu dihora wasulishiwa ganda bwensi hatu yavewa iwasulishwa abantu bandari wasulishwa abantu abo yabo zafanya rike jaband ya wananyasi wahuatu watukufu manotable na je ne sais quoi band wasatohura wijwe zanziha wijwe rijibu rambwa wao nzia wadunga rikejao kanojo kajao karjo wanidiensi hatu kandiensi hatu pia risikini watambi hao wanidie uwenji wa homati jendia lazima heni mdu harmansi yashinde arenfia yashinde maudu yakena maisha zoni zoromba shati mdu tsodo jihubia no jifikiri au kahunu vanori jarivire duniani hunu karna kobaki hunu jarivire abo sizi silamu ngarindo abo maudu ni mraja uziswazo yafanya duniani ngabo ke dunia haondain dunia haondain kaya deni deke mnyizi ngamtukuza na nigipweshe na sensini hamna riadi ngabo wafanya hizo shasi karna wadunga karna kajao kaya yotine malezira ya hunda abonge karna jo kajao ngamkazobana na wamba mguke owinji ne sensibilisation rifanyao ike zinoriziona ngazjozidi ngar amini oka ngabo prise de conscience hambavi zonambwa zanzi harmozen padu za moroni zozika wakati wa uhuru wa hema mercenaire de lema nama madumize ya zanzi amboka mrungu rappelé wakati na mercenaire ngabo marayan surenga conscience quand zuani de wana nsonzwani wajuha wafanya journée ville morte abongo moni sauka banu johunu wasuhu stehi shas kartsi harmezi fikra zao nizitendo zao wanoandwa jihada yao ngafikirika video hii
yende rengo ila de reality simambe no kwa nzuani wende kansila la kabati mro amini wakatenga mzima hakuwa nzuani wajweze ndi warendwa kuno jorenga rais wa dawla iban longa sijojo kaji na tuambanga rais president mgazija wajam zuani henda mrenge hamtsimbi kufurata ba honga sijojo kana mnaji wajwanda kaizo wajwanga ronzwani wadoma kanga ngamfanyo njema da hizinde sijirio harenge sambi wanzwani waziono kayende yamnika yes watsinaye kajaji wasudivana shukra ni marahaba hamba mpaka ngumtimizi gouverneur mzwani wamvote za kweli tsinda wanu wanrabo ya wanome hamrenge dakabja ya hakiyahe hamrenge ham sekestre jasan hans hamgamatange iho ngam aminia konzwani goju rangon suauna ngo hamada zino ngo shukuria wazali zondabo simambianuka kwa japaro manza fatuze leo kwa jamwanza Henrimu fatuze leo ya jakabwatsimba kufuru ya wasize mizinga na arme waulwawa wafungwa terrori harma ikapitala henzwani msamdu kamrat danga mjihada yao abungar timiziovan na hamba kaya labda beke janatamba sifanya kritik sha labda izo ya peli ya Marseille wa Zambao izo pia bekeri sukati kritike sha skaretisa hamba kaya diaspora mtijivurize amasi kaya hau quelques-uns comme si 400 ou 500 mandaga mtendo manif eka walobon siju kwa jajuha kaya wandu lazimuke abo wazienshio watende washemeze oka ni mlohunu sirlohunu sikartine mansha mlienshio hiyo sha eze actions inupia ngam aminuka hambabi wa komori lazima wa renge conscience na wele wakahai wankoli rikantije hata wake wananyasi waluhule nasi à des milliers et des milliers de kilomètres wa komori wasubitambe kangwa nzo wa upre wa fehunu hawaunensi izopia bisende zitonge zao ne action et diaspora ya imeni rangu entsu shetonda chapeu shajiri le 24 mars neza kaudunga et mobilisation et diaspora petit à petit certainement que crée conscience niheli edahati rishundore rongoza atwalo bonsijuo oka nde faida internet boy walo bonsijuo washindo ridunga no shemi rongo rambao oka yende devoir ya hatu recréer conscience collective mkomori ya ile okaya gasi 2020 au troisième millénaire kanojo kamtwana kajaju kamtwana wa hemkolo de wajibake mkomori yambe mimi mkolo wa hanyu leo ni mimi mfanyise twabiaza mzungu jamrendani gasina mahanama kanda zin ndezigiriyo sizino jina onge garamambiani bwa komori kaya nsinu ya hanyu edawla dani mfaume harma republique des peuples ani de maraya ni de mhontsio ni de mtowao ni de mhontsio rais mwanzao ni de mhontsio na wakala mwanzao ni de mhontsio gouverneur mwanzao wao walazimu wake waruma wahanyu nyinyi kamja lazimu mke waruma hawatwana wafomedani maraya ni peuple wala ikizungu
e ulo harme daula ufanyo hazi olamba serviteur olamrumishi wahaho bo peuple bo maranya wa Komori warumishi wahanyu ntimone azali na kena mida inajikaze na kena bundu kinajikaze weimru mwahanyu nitine malazimu mumsujudie yende lazima msujudi nini wa Komori siyazali bahi ni dhoma na ujohuja na udu ni raisi ujohuja harma republic yo dia lazima ikae au kaya woye uhansi wane mwenji wa himaranya mtikiri zetwabia zina zilawe wa Komori ya ukaya mweona waziri bekili ngambe la bwizi mru mwenza shonga uanga mizensi mwana waziri mjemdo mnuke mihono no mweshindana mumfuliebwe ikamjoka ni ngambe we mre ya dhulumu ya reangamize nsi shamtijale o mlukati mnuke mihono yutinde ya lazima sindula ikaw katina haja nani haukamru jwa kaka kana haja shardi ikengo mtsimbo ni kufuru banda wa mwangamizao nezimaliza hanyu mrudi mdo wanuke mihonono watukuza na wasujudia zinazi badidi hedi ngoe wanu warumishu ekizungu heni gouvernant anini mrurumo harmadawla wiyo rende compte halazimu ya rende compte imaranya kaya zila manruma tizitekeleza tizifanya mimrumishi wa hedawla ni serviteur wa hanyu tizifanya dahira iswa dawla dihedi wiyo wonde tune dawla wonge na lazima rende compte ikangu ngangamizensi dani maranya de malazimu mhukumu wakati ko jaja wakati uja wa Komori mweleweza na wezini mwelewe yansi malia hao yanuti marithi ya kawa hunda no wazaya neze famiza hao dawla nuya hanibu wa Komori zinde zemaliza hani ranyi mnobonsi juu re diaspora wanu duwa himiso wandu wanu de wa hondomba hinroe hila inu mahana mengo we hondomba hinroe ni kwa na we hila yande mali hanibu wa Komori wandu wanu leo na mtafadhali yani mahala mjukaya mwika izi twabia wafanyuzi ni mwambiezo mweshinda na mwadunge chati tike hedinu wajwado muwani no mfungani no mpwanezi twa no watina ukaya wabo mahakama shazike hedinu izinga swahende na mwadunge mtiware nafasi mpaka wailewe kaya wanu yinu kwa jarithi hindu rangu ujuha hao wazalwa ujaleo ewadisonde daula ni mali hanyu wende de koli yonde mali hanyu wakawazwa wasoma yonde mali hanyu eze borsu wakaunikiwa wakanwa watu hule de mali hanyu bwa Komori da wandu wanu kwa natuka jakale o dande wende wangali wane daula ikawujike wandu wanu waje wamangalieni wamangalieni mashahanyu msangamie mkena maisha mkena lapitali mtsilibiswa lapitali bo maskini maskini usaidiwa ushinde uranfia utifanzaya utivujivurize darini hudungu bahari hende hata maore haututamba hendo haututahamaisha wangamie zinupia ngazijirio simambiani hata maskoi ikengwa mbohaoni mask washonga woi witi washonga wakanguri vikwisho shamtuhamba ka woi zintimi woi mwababa ngondo hamrenge watsahawa nzia watoma bashoni hao nini msanja ujao izuwafanya bayondo hamanda wanu wa Komori kijalazi mwabe nafasi wakati uja mjuhe mlamuhe muwaone sukaya idawla ndani shatindao wassalamu alaikum na mkiwanono wakati wasaka mwabenzi
bon ndio hina ndetefe hangu ku ikatsandi samiti shindina zisoma pia naangaleze komanteri Sionezo Manama Jamal Mwalimu ya Zamba. Yoade Zaouka Zali a toujours été la menace de la République. Et l'armée toujours le bourreau de la population. Yondizo Rizambao Rilo d'accord kaya l'armée nuti inuya wania Ertsongeza eka ensi gilwani andui ya armée juhe ekangyo menase nansi in rodina sha erodia he armée tuja yangamize marania mais d'accord, moi, je suis soufiane, on sait que les sujets nous les évoquent, quand on nous au XXe siècle, on doit mélanger aux Indies, et traditions, et religions et politiques, et nous sommes d'accord, c'est évoqué sujet. Avant, namke wanono ngam sina ulitimizi vanu pia shamumlahoni le jimbo la Taifa namke wanono wakati